Ngayon, wala na giswerte si Liksa kay nahuman na mas 250. Opo na, be. Opo, be. Sige, Kuya Aki. Kaya wala pa dyan ni Daog si Kuya Aki. Okay, 20 gini mo. Oh, wow. Okay. Sunod. Lula. Mas nasi. Sineryoso sini kag mama. Kasi ka na 100. Ay! Balik. Alam mo, balik ba? Sige, kaluy, ipap. Wajud ma. Sunod. Nanay. Si tata na yan. Humana. Sa ikaw, nay. Tama ray katulong round. Q&A na ta. Bibi. Nas. Minaw. Tabi mo na, tabi. Last chance na nirong taon. Bidali. Tabi, dali, bi. Come on, dali, mami, dali. Sabot ay di ka daog ano. Sabot 20 yan. Iwa tayo. Oh, ikaw na po, ikaw. Papain. Si Jasa Kuno. Wow, mandaog. Hoy, dili. No. Dili. Waman ka na daog. Dili magdaya kay bad na. Dali, bi. Oo. Oh, give ni daddy. Ajulabte. Ayaw, grabber lagi. Ay. Hiwadod gisi. Anas. Naajod, 20. Hoy. Nash, don't be bad. Oh, ma, tarawa, ma. Taring tuyong na pudbag. Katugo na. Malihan ka dyan na sa sigigila. Senior citizen man. Oh, ikuan. Uy, nakasakay na Aroy na balik na. Wow! Nasakay lang? Isakay? Isakay lang, hanggang sakay. Oh, yeah! Kaya wala ba kindir na ba siya kuha? Ay. Wadod de. Oh, ma. Sunod, ma. Ikaw, ma. Mama sa. Kaya pa Diyos, mama. Naglungot-lungot. Diyos, mama. Pila to dyan daw ganinang mama na eh. 50. Isang to, Dwight? Sige, Dwight. Dwight po. Kay last na raban nga kuan. Last na round na na eh. Round. Hinayi daw. Yan. Yay. Yan, pas na. Basig mo balik, mo banda. Wala! Ningunong. Litsa. Adal ko si Galitsa. Siguro ko hita. Si tatay, pabuan na. Lagi. Wada hiwe. Yan ang sintro. Sige, Litsa. Sintro ko. O sige, kausa. Litsa. Yes, Alexa, kabatan. Hinaye.
Kana, ina na. Ayay ko. Ah! Wa na. Okay, sunod. Kisay last. Wa pa ka. Aki. Oh, lagi. Wa pa siya, no? Muro basig diyan ay 20. To the... Basig mo atras. Hindi na lang atras. Yeah. Uy, malay mo. Ay, wa. Good. Naka-atras.